হ্যালো গুড ইভিনিং বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আই হোপ তোমরা খুব ভালো আছো। তো আজকে চলে এলাম আমি প্রিন্সেস ঘাট, দেখতে চলে যাচ্ছে। আর এখানে অনেকে প্রেম করছে, তো গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আর নিয়ে আসলে খুবই মজা, সেই মজা। আমি এলাম সিঙ্গেল এখানে, তো বোরিং লাগছে, তো কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে যাবো এখান থেকে। তো গঙ্গার পাড়ে একটা মন্দির ছিল, তো মন্দির দর্শন করে ভালোই লাগছিল, মাইন্ডটা ফ্রেশ হচ্ছিল। আর শিব ঠাকুরের এমনিতে আমি ভক্ত, তো মন্দিরটা তোমাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি, দেখো যতটুকু ভিডিও করা যায়। তো এখানে অনেকে আসছে, সবাই দূর থেকে দেখছে, কেউ সামনে গিয়ে, তো মোটামুটি ভালোই। তো গঙ্গার পাড়ে এত সুন্দর একটা মন্দির, তো আলাদা তো ফিল আসবেই। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল যে গঙ্গা আরতি দেখব, হয়তো বা ওই দিন গঙ্গা আরতি দেখার জন্যই গিয়েছিলাম, তো আমার স্বপ্নটাও পূরণ হলো। তো অনেকক্ষণ ওয়েট করার পর তো গঙ্গা আরতি শুরু হলো, তো মজাই লাগছিল, খুবই ভালো লাগছিল, একটা আলাদা ফিল আসছিল। এখানে অনেক লোক এসে नंदिनी विलास बंधु बंधुरगंत संतति नमोदमानपूरणी विरुद्ध दुधरापदे चित्तिगंबरे मनु विनोद मेतु वस्तुजे जटाभुजंग पिंगल सुरत्न मणि प्रभाकंब कुंकुमंद्रवलित दिग्वचूप सिंधु वस्तु वस्तु उत्तरीय मेदुरे मनु विनोद अद्भुतं विभर्तु मोदवर्तरे सहस्रलोचन प्रदीप्त शेषलेख शेखर प्रसून भूजितोरणी विभूषरागति चंद्रराजमालयन्ति बद्धजागरूपवन्ति यज्ञाभिजायतां चतुरबन्धुशेखरः ललाटचक्रज्ज्वलाधनञ्जय स्फुलिङ्गवाणि पीठपञ्चसायगिरितनन्यलिम्बनायक योगलेखया विराजमान शेखरं भागपालि सम्पदि गिरोजटाकमस्तुनः पट्टिका धगत् धगत् धगज्ज्वलं धनञ्जयावती भजन्द पञ्चसायगिरितनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रपत्र कल्पने प्रशिल्पनि त्रिलोचनीर्ममा मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरद्भूमि सेति नेत्रबन्धबन्धलोकतीर्थ सिन्धुवस्तलानि भागबन्धुरस्तियं जगद्गुरन्धरा नील पंकज प्रपंच पापनापनं विकण्ठ चित्रबन्धि